হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। বড় গাববেড়িয়া কাজীপাড়ার হাজি মার্কেটের জামে মসজিদে চলে এলাম। সো কারা কারা গাববেড়িয়া থেকে ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। চলো মসজিদের ভিডিওটা তোমাদেরকে শেয়ার করা যাক, আর বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जान तो मन की बतियां। दारे फुरकत तो आए उम्मी लकब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। काहे बेगह दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से को